ma do weni yona ke ka ko anye ala ko ko de use jien malo mani lahara jangata blabe ku kono o yujumay afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب كو يلي أي فين فوق أهل الكتاب دي كتاب دونجو كرنجرم اليهود كو يلي أو بي دا كتاب قنقما دولا كدوتو يوا بس على كو تومو نمين دارا جيمي سرافي أبو تا نمين متا جيمي سرافي أبو بوالا كذلك اليهود والنصارى وكا كتابو كونوي على كرام كفرا كونوي نغفو يتولا صلى الله عليه وآله وسلم غيو سيداو مكة كيري تشامان بو كا كتابو كونو كا غفو كونو مي نافورا أني قرآن بنيوي كومي ورونا فيري يو سيداو موكا يو ندوغا تومو على كولا min mandu yo ko wala aywa ni an yere nana kira du kuma do fo ban sira ko ale manto mo bina sorula bina tugu yahudiyo ni nazaro no fe manu se degeje kele ba ta no fe para kele ba ta no kwal nu do na koro kono bindu no fe o amana e ko an yere bino damne ka ala ko tomo islamaya te fengele de islamaya fonde farale nyoka abena joro ni misaliya chama fok maina tiendo kuma te mesra fe mo opsiga fo ni ya meso ere subasmadu la dunia ka minon cheka ile subasma kono fo ni ya me mobli ere moteur be ma chama mbulu ite diele moteur ka kata roshi ni ko selima ko ajose damado ni pina kelen so ora voyage sra fe ibi jode fa ka koli sili islabaya jose akana ka ere akaka jose e fejme ko be joni si dakoro du mobili pine nande bala ngani kele sogora ta masra fe do abajo fo aka dodo nona wal ma ka koni ora ngi kuma info aka koro kuma chambe bona ara de ko mor bena joro do bisiri kono islamaya bara bena joro do bana nambe do bunya fo angano ke ka do boala ko ke ka do fiya angana jurumu do fana ke ka hakili sigi jurumu do ka ni fe vla de banver e bi do kambe na be so papier kalala ni ki ba kangar da yula iba kamete amangusa ma fa wariwa amangusa irbawa anga jago ke war fana kafsaide ya do mufo etefsa ya kuno fe ko ibe ala kuta de nofe ede ko ba kafsa ni do kafsa le fana yo mima ma fa wari mina ama so fana bo fana mamsa so bonaya fakhtari al afdal min gafsa katema beka muna mo choisi do sigile fitiri be bi seli ko to damjuela ni ko kwa ker kwa mamsa ma korofo ya ngamisiri la ta kafsaide mana anga kuin lameti kadaka seliko kuma keran faya kudoy agalera de kuma wiyela maku ke mo to wi kutuyi ala ko nyefode du abena mima oyoye nama beima afa nadrib ankum adh-dhikr صفحا أن كنتم قوما مسرفين كلا ألا يونغو منا مبي ألا كفولو دي ولي كبوا نونا وتبو تشغلا إما نكدا زغلا يتشوجو مؤمن وعلى كتو كمانتو أيو جوجو فورا دم نني سيلي أنت ما جنبك ومين بو كوفي بي كاما بو إبي مغو كامبتي سيلي كوتا نيغوي سلامي ري غادي misiri be fodo ka duso kofe ni seli we labi wuli ka dunga seli wal ni seli we labi ma to bi seli ta ka seli ni kwa kerani seli ko ta nye koy islamay ngani adi la da do fodo rek ka beti fm seli ko inde islamay re wangedi
nume menfi ngani ya maite ngani ya kungai kabara muye ka dunga seli mao mangani ya kai akabara kai seli takasili ni kwa kredi ngani ya adama de kabara de sheria ingani ya ka angan jandola de seli ko inde islamere wangedi mu'minin min ngani ya kai akali man ya kai nume menfi ngani ya maite ote sabata ala sosoko seli toli ala soso ye akabara kai ala soso gwanzate ala soso la bilibili dodo sheria ingani ya angan jandola kafiriya ko kuma de forala mu'minin min ngani ya kai akali man ya kai seli toyi ote sabata ala soso ka don wo na yon soso sa ala soso ye ya toyi saliya ala soso gwanzate ala soso la bilibili dodo wajibi ya bari kama don bo ko ngo mami ebe don bo de ka soso li yonche bayna al fisq wal kufr e ka nga boro yino kula doki e fasguye doki e kafiri islam manga ito o kuma flani yonche mana ay kuma indam ne ni seli ko kuma de o mu'minu jogo foloy karawo ke ya fo jugumina seli yere keli kote koy ko me o be faraw dakaya ka da an min yan zoro musiba mi yon zoro de ato seli keli ko kuma be faraw dakaya te khushu de fora ala seli ko kuma damne ni khushu de ta ma damne ni seli yere de ko mu'minu munu fi salatihim khashi'un u kolombe alaye u ka selula u kolombe alaye u duskuna u kolombe alaye u farkulula yadama de duskun kuluna sella farkulo de bojira anga don babba do min salaf ay ce do sella cey akalla malama cara ta to sella kuma an chama be chugo minabi era hakiliti jigi ifar la ko la foni takbiratul ihram ke kuma mina ni o ke kuma mina yin ngebe wuli se ngebe wuli hakili bi jigi gadlo ki butona hakili bi jigi fabela ay chenye cheka lama chayara akoni chen kuna sukun kungolo na kwa farkolo kumbe kolo ala jonma do temena ni wesella ba ko jiri jole o ko shufe da flasilwi ni wesella u hakli te fo ila seli yere ko bana ala mu'minu tanu ni bara folo mi o seli ke ko ma ya rabbi ala ka no ya amma ambe temena kuma to ya ala kan be so amma parce que kuma in kelengele be adama wala dai amba kuma ba de fofo te ko bil isharati labib yafhami ni bolo shi aklima ba to fam ala ko kuma beti fo dingelengele koy ni may ma haklimay ni a ibolo shi ama ayra ba to fam nga yana nga teme sili ko inga ne kon bi min fo ay nya fo mi siga ka fo ma karamo bo karamo la de ni e karamo ko ni jesle na flala ko ni war ko ni fe ka farda toy iba fo ko farda ta nye nga bi mo wele kana fe munu ere farda te mustabute mo ma wele kana ma kelebe sinade abid daga wala ti daga wo queen akaba ku yakabu e makalande note ni iye kala doni ga kabu haklima so solibe komununa doko abi daga doko ati daga ambe droki boka keleke onofe o kumaina mi alaka fardai ala kira dunko sallallahu alaihi wasallam hadith qudusi ko ma taqarraba ilayya al-'abdu bi shay'in ahabbu ilay mimma aftaratuhu alayhi ko joti yere suru yane alala ni foyi min gadiye katebe nye min wajibi akaka ayre beni fo bona ngala ko tigi sago ke akakusa wala yumange ni che sugo sangana ko ni ndla kaduma ndirken na to do shufe ni o kene blale to kerefe shufe teru nane inana karsa sirifle de ne ko sir do labe karsa salati do flede ne ko labe a karsa jisma teni boson teni asoy memini ode ayiblo de law ama yere suruna ala la ni komunwi nafla la komunwi ni yuma ya munwi halla sabatira ko koyuma ndo ko koyuma nde mandi ala e kateme ala ka fardauka
e ma ye cɛ dɔ delila kana tuubi kungo kɔnɔ arabukɛ dɔ a silamɛyara min kɛ ala kira ye seli farida 5 fɔ a ye kira ko a ma ko fo ni yɛrɛ ye nafila min far'o kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka sunkalo tile 20 fɔ a ye a ko a ma ko fo ni yɛrɛ ye nafila min far'o kan kira ye silamɛya faridaw de fɔ a ye tatawu fɛn o fɛn fɔ kira tilale kuma na ko cɛ y'i kale ko n kale na ala la i ye min fɔ ne tɛ foyi fara a kan wa n tɛ foyi bɔ a la sahabaw ye ɲɔgɔn ɲɛda filɛ o kɔrɔ ye a y'a fɔ kira ye de ko a tɛ nafila in si kɛ ale tɛ foyi fara a kan nka farida in min kɔni fɔra ale tɛ foyi b'o fana na sahabaw ye ɲɔgɔn ɲɛda filɛ daminɛ u bɛ ala kira ka jaabi kɔnɔ kira ko k'a kisira a y'a fɔ cogo min n'a y'a kɛ ten sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o kɔrɔ ye ko ala b'a ka faridaw de ɲininkali kɛ ala b'a ka faridaw de ɲininkali kɛ lahara wa o farida ɲininkali kɛta fɔlɔ mumini na o ye seli de ye awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamah as-salah jɔn jate bɛ bɔ ni fɛn fɔlɔ min ye i bɛ ɲininka fɛn fɔlɔ min na o ye seli ye seli jumɛn ye farida 5 ye seli farida 5 ye seli fana lazara fitiri safu fajiri nin farida 5 ye kabini i balikuyara fo ka taa se i ka saya ma farida 1 de man ka bila ninnu na seli waati 1 de man ka yɛbɛbɛ ninnu na o de y'a to a nana alakira ka kuma dɔ la sallallahu alaihi wa sallam k'i ka seli bɛ lajɛ ko ni faridaw ye dajagara ko a bɛ lajɛ ni sɔrɔ nafila b'i bolo k'a kɛ ka faridaw wo bari o kɔrɔ ye ko seli waati de man ka to yen waati ninnu na an b'o kan k'o tan ka fili tuma min na seli ko t'a ɲɛ ye sunko t'a ɲɛ ye kuranɛ kalan t'a ɲɛ ye o kuma kelen in na an bɛ kɛlɛ la an ka wari ɲini siraw nɔfɛ ma kalan ye tiɲɛ ye nka nin tɛ dadɔn tɛ kelen ye dɛ ma kalan o bɛ yen nka fa alhamaha fujuraha wa taqwaha n'o ma y'i la i ka adamadenya ma dafa dɛ e tɛ tiɲɛ ni kalo dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na e tɛ i negena ni tiɲɛ e to dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ala ye kiraw mankutu ni jumɛn fil Qur'an cɛ dɔ ye nasiha d'a ka mɔgɔw ma suratu Yasin y'a baro bɔ a ko a ye tugu mɔgɔw kɔ nɔfɛ maa minnu u b'a bila kanda sira kan u dun tɛ sara ɲini a fɛ u tɛ sara ɲini aw fɛ u dun b'a bila kanda de sira kan o kɔrɔ ye di maa min bɛ yamaru ni ala ko baara minnu ye a ka ale yɛrɛ ka intérêt tɛ min na karamɔgɔkɛ o de ye tiɲɛ ye halisa i ma kuma faamu wa ne selila i ka so ne bɛ wari dɔ sɔrɔ o la ne suna ne bɛ wari dɔ sɔrɔ wa n'aw ye kuranɛ kalan a ka sow kɔnɔ ne bɛ wari dɔ sɔrɔ wa kɛlɛ a yamarukan fɔli an bɛ se ka o baraji de jigiya fa hasib a banna nka ni ne ye n sigi sisan k'a fɔ e ye seliko ta ɲɛ ye nin t'a ɲɛ ye ka tila ka na ko dɔw mu ka d'i ma i bɛna wari de di ne ma o la n'a tila an kekuya kuma sera sa dɛ a k'an ka sɔmi sa dɛ parce que kuma bɛɛ faridaw de bɛ ta k'olu tan ka fili k'o t'a ɲɛ ye nka an yɛrɛ ka porojɛw y'a dɔn silamɛ jamana in diinɛ kɛra projet ko ye entreprise de don an bɛɛ bɛ entreprise dilan de la illa man rahimallah wa bɛɛ de bɛ kunfin kan bɛɛ karamɔgɔw b'u ta la politiki mɔgɔw b'u ta la kabi u b'a dogo a la f'u yɛrɛ b'a fɔ sisan ko wariko de don nka o bɛɛ la an bɛ giri la anw de ta ye tiɲɛ anw de ta ye tiɲɛ ne yɛrɛ mana Mali silamɛ an da ye an kɛra magariko ye koyi la ilaha illallah ni min ye k'a b'a karamɔgɔ mankutu karamɔgɔ tɛ mankutu n'a ka ala ko ye karamɔgɔ tɛ mankutu ni ala ye siran ye karamɔgɔ tɛ mankutu ni foyi karamɔgɔya kɛ bɛ fɛn ko ye Mali silamɛya ko kɛra nafolo ko ye Mali dugawudenya ye nafolo ko ye Mali barikatigiya ye nafolo ko ye hali Mali alijinɛ kɔnɔ denya kɛ bɛ nafolo ko ye bi
Mali maa baya ye nafolo ko ye anw kɛ nafolotigi de ye maa ba ye a donna kunfun hakili la k'a don joli la bɛɛ koronikera i bɛ dɔ yɛrɛ kan mɛn ko a ko a kɔni kalan mɛn ko nka ko kalan ni barika tɛ kelen ye barika ye jumɛn ye sisan wari parce que wari t'a fɛ min kɛ o kɔrɔ ye ko a kalanna nka barika t'a la e ma y'a ma wari sɔrɔ wa bon aw ni ala cɛ ni silamɛya yɛlɛmana ka kɛ wariko ye o t'a kɛtɔ ye nkalon ye kira ye wari sɔrɔ wa kira tun ye nafolotigiya Sayyidina Ali bin Abi Talib kira burankɛ sirifiw bɛnbakɛ a ye dɔnnibaaw ɲininka Ali tun ye nafolotigi ye Ali yɛrɛ bɛ an ba Fatima kɔɲɔbɔ an dama kalama furu ma deli ka fantanya kɛ k'a bɔ riwayaw b'a furu kunga o ka bɔ hakili yɛrɛ ma a kɛra ni magariko min ye Salman Abu Dhar Suhaib Ammar Yasir nafolotigiw de tun don wa silamɛya in lahara ko do dɛ baraji ko do dɛ n'i b'o faamu i cɛ siri silamɛya fɛ n'i t'o faamu taa wari ɲini na wari yɛrɛ tɛ farafinna yan cɛkɔrɔba dɔ delila k'a fɔ n ye an ka kuma ninnu lamɛn kodɔn kumaw de don cɛkɔrɔba ko n ma a ko kaari n denkɛ a ko n'i bɛ wari ɲini wari bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa ye a ko n'i bɛ dɔnni ɲini dɔnni bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa ye faqidu shay la yu'ti min tɛ yɔrɔ min na o tɛ sɔrɔ yen o anw bɛ nisɔndiya la yan tuma min na ko anw ko ka di ala ye ko an ye nafolo sɔrɔ o tuma in na an kunna nafolo bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ye tubabu jamana denmisɛnnin dɔ ka su kelen tulonkɛla ye o fana ko ka di ala ye o juin min na in fana ko ka di ala ye silamɛya to ye an ka misiriw filɛ cogo min na bi an bɛɛ ye nin fɔ ya ka kɔrɔ nin de ye tiɲɛ ye misiri jɔ cogo lafura an fɛ bi cogo o cogo burusi kɔnɔ a jɔ cogo ka ɲi kira ka misiri ye an jɔnni bɛ sɔn k'a fɔ ko kira ka misiri hɔrɔma ka bon bi ka tɛmɛ kira tun b'a kɔnɔ don min na kan nka kira tun b'a kɔnɔ don min na a kun jɔn bɛ cogo di kira ka misiri jɔra sallallahu alaihi wasallam ni bɔgɔ de ye ka tamaro jukuruw de tun ye a cɛtigɛw ye tamaro ɲanzanw de tun y'a bili ye tileja bɛ don a wo fɛ hali a tɛ suma dafalen di alikira n'a ka sahabaw tun b'o de kɔnɔ Abubakar bɔra o misiri de kɔnɔ Umaru bɔra yen de Usmanu bɔra yen de Ali bɔra yen de alakira yɛrɛ siyɔrɔ kira ka soden kelen tɔ bɛ yen dɔw ko 4 mètres carrés dɔw ko 5 mètres carrés so a kɔni an bɛɛ ka sow ka bon a ye bi an ka fisa kira ya maaw bɛ yen bi hali u tɛ fatiha dɔn u ka salon ka bon kira ka du ye olu ka fisa kira ya an ka silamɛya ɲɛɲini an ka silamɛya ko k'an sɛbɛ ye parce que n'an nana nin kuma ninnu to yen nin tɛ hasidiya kumaw ye koyi n'an ye nin kuma ninnu to yen ni silamɛya sigira a kan hali a ti mɛn maaw bɛna siga na daminɛ silamɛya la a yɛrɛ daminɛna ka ban parce que bɛɛ de bɛ girin na diɲɛ nɔfɛ bi fɔlɔ n'i kun nana wajulikɛyɔrɔ la i hakili bɛ sigi n'i ye fantan ye n'i nana wajulikɛyɔrɔ la wajulikɛla bɛ diɲɛ yɛrɛ fɔ k'a lagosi f'e yɛrɛ b'a fɔ ko jaa ne ye fantan ye o yɛrɛ de ka ɲi o de tun tɛ wa n'i kun ye nafolotigi ye n'i nana wajulikɛyɔrɔ la wajulikɛla bɛ diɲɛ fɔ k'a buruja k'a lagosi f'e yɛrɛ b'a fɔ nin nafolo in yɛrɛ tɛ foyi ye hali n yɛrɛ bɔ a dɔw la nka bi ni n'anw ye ɲɔgɔn ye i tɔ de bɛ ci ka kɛ diɲɛ kan ka taa fɛ i laban yɛrɛ bɛ sigi a lahara la kuma dɔ fɔli daminɛna Mali la yan kabi ne y'a mɛn don fɔlɔ min na ne jigi misɛnyara ka maa gansan bɛ se k'a fɔ nka k'a mɛn wajulikɛla da ko hali n'i ma ko n'i y'a kɛ tan ko hali n'i ma lahara sɔrɔ k'a fɔ lahara ma ko hali n'o ma sɔrɔ ni mumini y'o fɔ ni lahara ma sɔrɔ kɔni hali i kun kana wolo
wallahi ni ikani mboi maseki kisi lahara I wolo balde kunga fsai hali kunga na jiye kono Maryama bina tugumani mingeni ala kota dama amakede ay mufo binasul Qur'an ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya mo bina siga ala minge kay de soroka soro fata fe ka soro kaba ko de do nabiyuma do nga ona tebbe Maryama ko halle kunga saka ko biye halle kunga na dlere oye mo bina foli minge dama jangoy min be balo kaka sawkat akiran ben yana bi ko ni jien soro doro ya nyene kono ke chende de ngana koro labay natika woro de enyete jien ko ina ere nye balaw mo ba fa ka munu nyona yo luta labana chikoji go mo be kumbe kashi munu ndashi no fe olu labana chikoji o koy min flote ngani ya juguya isa ate komi ame mo ka hero de hasidia je here de te fen labanta e ala de yo siga bo ambele mede mina chugo fla dola kile anji bolo here tikishoma ima ka boy bolo wali ka boala here ka boy bolo kari fen ba bolo abolo bana fama kundu ate fanga labli wali ika saka boala ka tiye di mawruma وداتو على بتوكا فجيما كو وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور ngani kuma inkoredi parce que amena fon vo nit ni matter si khuy duskuna ati nafa parce que fon mena fo ay na be ala kodiya be barajini ko wi ma madalla ala farti foni barajini ko fe dawla de adama de ka lara ko danganiya fen fla iba sura jesrimbe barajini sraw fe abisra hakewye ngani ma kwa jakka gelen wal hakela atisra jurnye atisra tonyonye atisra mafanya atisra fuye fe na jie kungo borala lebe swama ni yo ye mala imma adande laharala wal ma kalahara dana yakfiye khalalu ba kalliman yala bil yawm al akhir الإيمان باليوم الآخر على لمن يا جو سيون لبل بلي على الدنيا كوفي شي ديوني مغو ما فونيو غو فوي لا كاساكا كونوبو شي ديو ما كالون دي فوي نو فك عليبو ودي سيغا دانا ما تشامانا بيد اما يبي افي اسلام يو كو انغا بلاك الله كونو فيه بي سيغا فينيتي ni kuba wele jana merla abi ma blaki deli ngani ko akai ne ntatu alama anga blaka lahara kono akai na ko ya bani parce que ale bolo te bila ko yo o era bubu anya do o de digime ma tamangono ara ga bena ke ngala afanya ko beti dala kwa mana wajuli te de nabi mo ndemena ma sega be dala amana wajuli ke chugo ko beti dala fa ka ta fo do wide ko awa akuma da do mina do teri abbe do mi ngalo ndiya do flede ala kana ye o mogowla amin o mana seli ya foloyi seli ke ko nyuma awa yani ngateme ni ko seli iba ndo kamete mambi seli abininge hey ne ma fa ka seli ko ke kuyi ango nye fo yoy parce que ame seli la ko shino ya mamnu bi seli wusugi yom so no fe mamnu bi seli ube baskel e ni kuma nte chenza chewte ube kalabalu de bendege dai islamaya bara chugumina ni mai baskel nambara ni fere keladu so ma nay fajiri seli melekem ba kini fa ka yuman zebina kalla bal tukadhibuna bid-din wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun baskel pezela na ulla sogoma na fajiri seli yuman zebina bo sebe na tara place la na kilometre juguman zebina bo sebe ma fam na seli fana seli yuman zebina bo sebe na nganam minge sugu kono juguman zebina bo sebe o kuma lahara suman de beke
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Nyumani juguma de be pese ni annana fosaw ko kuma ni be juguma doke halika nyuma indabla ate foti abu fode kari ko jugu ke indabla akan nata ke sabuye ki kan nyuma undun lahara kadaka ni ka ko jugu tara o lababe na ta giriya kateme kan nyuma nga iye nyuma minge o tinani nafa aje kono ya mamunu me kojuma doke ko jugu doke ni je ko da mamu fo ngambala ku negede ko juguma de dabla e ngamba fode bambe ala kula be nyuma doke juguma doke ko hali ki lafiye ewa hale ka sel dabla hale ka shunda anda fo ma shika sel dabla ibi seli be ko jugu mina de na bina ke sobiye ki ka seli baraji cien lahara abina ibolo langoloya ki ke muflisuye an ba fi ko de dabla wala sai ka seli ki nafa wa ma fo ma shi ko ni be ko jugu doke ko ma ki ka seli timine seli yere mine baliya shurutu de be ko jugu ke fana o juru mun sebe siraw be afla be ba ka sebinda be le ke afla be ba ka sebinda ne kan kuma korote ko be ma do jagele ay wala sai ka ko jugu kew na insira ko jugu mi ma e bina ay to wala mew ni ko sekera ko jugu mi mo ngebe foke nga ni sekera ko juma mi mo joro be fo anda doke ka dolla gushi andi doke ka do buruja sele ko ba islamay la de alakira sallallahu alaihi wasallam kira nane madina ay ko juma folo misiri ko deta kira kam misiri jora ka sonye wa ere shisu ay misiri jwa ere shisunye bal kira misiri ko damne ka bisrafe ni tara madina ita misiri fula laje kira yo misiri fula bede labe srafe ka sura ma se madina dugu kono folo misiri jo be ko masjidu quba mama tara hijila itara laje quba misiri o be kumbe madina soforo kuna bide aduna dugu kono eta kunga jan dugu la ala kira nato ay kle flamingue kumbe seli yoro mina misiri te dore seli yoro ko o seli yoro in o e miskira ka misiri folo e srafe ibita misiri do ziyara fama ko masjidu jumaa o juma misiri folo e kira e juma folo seli srafe ama to koni zira madina kuma mina mbadamne ala e seli yin islamo fe ko to jihadu kayro la waslame bi seli tanke nibi farkulu la tanke nibi farkulu la ni hakli be yon fe seli bi yini fe ni desera haraka mina obobwala ni desera mina obobwala halla totura seli kuma kan gwanzan ye buluke wala dhikrullahi akbar seli jokun ya ala kusmai mumini ba ala kusma fukati sa ngamba ina ala fa anga saka ndo ala kodila ansa to de ala ko dabla ayre ko bana ba to mata ala la ani bana nabi do de fara seli ga wabi do de bala ha ni bana nabi do de faraka parce que e tamashia don nana ema beski beka sa ko nga tamashia jonjo do bagina ila no e bana gele pan ala ka hine ya la yoro men yisa ni ama beika ama degundai ka o imana dese a yoro la bo bala ni desera jolla joli bibi ni desera ka wuli ki sigi o bo bala ni desera haraka fon o be bo bala nga no be bora la saw yali est-ce que mu'mini ba nata hali ala to foli ko be dabla mu'mini bo miri ay de fa adama de mana degundo nga be ngunani ala to de ni islamedu ni islame hal ni selte da soro banaba to gele dale nguna kan ni islamedu abe ala ko di parce que tamashia do bangine na e ka nga ala ko kuma folli chaya na sira yoro do la yara fo ko mo munun bi kere fe luka la ilaha illallah fo chaya o talqinwi kore ko saya tamashia bangina banaba to la ay tuka la ilaha illallah fo ka kere fe wala sa
la'alla ana faraka ko fo na kaka kuma labai kaka aljina kono do garanti ala amu mun lafiya yini ni jena je lafiya yoro ya imam ahmad aka kuma be ya ko ni man be lafiya yini ni ala ya noye ki se taka dal dine buna kula do mina ko lafiya be di la rahata fi dunya an be ni fo ya ka koro lafiya te je kono de hali yakla ko mamun lafiya le do ma lafiya jere hamina joro a kodmaw bani hamini yere hali ye kodmaw zoro olu bani hamini joro o wasara adama de duskun toro lain hakilla tigeti soroya an be min ni jiye ko la dama o tu soroya koy ay yanta sogine de do ga amma lafiya gere o ya aljine de toro gere o tasmai ala kan kishama mana anga temeni kuma into ko mu'mini munu u kolombe ala yu ka selula anga kilito sella de mu'mini yuma be dona ka seli ke tugo nye wala kira kuma info sallallahu alaihi wasallam akona ye kwa misila ta sabati bafe kwa ka shira na kalimani ai mate ma duskun de ko ngam misiri matrafala ko mu'mini du ala kira de kuti sallallahu alaihi wasallam nine ni kuma info do ba kokari ba ko do kumbe kira ka misiri kono ku te boa kono yere ko nga ko qur'ana jigina ku ka kafiriya fo kano ke kira e min fo no te kele de o e munafiku ka ayawde angana ko nyame kun fimbulo ha aya munun jigina munafiku ka antulu ta kulu utiliser mu'minuna kasoro ni iye kuma yi analyser o kuma yi bi ke dalu ya foba were ka muna ni ya e nin tesla me anana idaga misiri kono jaku yala kasoro misiri yere mandaye munafiku korote ko misiri mandaye ate ala fe ate kira fe o te munafiku ya nga ona tabana ni idaga misiri kono ale a don ko misiri kono daga de ko intama shie jonjo ndoye anano ke ka kafiriya sutura abukon madola do be fini sutura le la goshim sola he auta kalamo sida fini sutura le ndona were da ulu taka jugu don were tay auta kalamo o te chende ma do de fi ma jugu do de fini sutura le do ka ke ku jugu datugu jugu imasiga datugu fini te ma jugu datugu walibasu taqwa dhalika khair ni parni fini ka ala isra jonga fini ta ala isra te ila ite me o jugoro de ite sutura de wa ta'ba at-tiba'u 'ala an-naqil walakin tab'a an-nafs lin-nafs qa'id ko ni ayra ko o kuma ni la bamana nga dalila ko ni ko nzoma ngono ya ni mena bi soroy ni ba don ko fini sutura le ndoye mu'mini ya jugoye mu'mini muso tabiya do qur'ana yu mangutunay ko fora mu'mini muso yere de be doni fini labole o ba to mamnu be muso ta toka o magowla tungo ta sra o ni fe kumbe malo o mo parce que kumba ke jomso de la ka chaya nu e fini labole mina ba ko horom so islam muso do mabado o tundi so ngasra dawlo ye qur'ana e ufo bana ni mala ngolo nya don ko nale nunu ma sebe ka fini don ko ma sebe ka bunya nyana bitaka o yo don ka aka ko ka temena songoroy ko du sokoro ta suru ko bla ko ba buranana enana no ke ka o ko nyuma in lagoshi ko nun shite sawaba ni ben yonye ban fe ya na mfe on fe ni sojara amshinga foti na sawaba tere seli ba nyuma ma ta kun ye misiri la seli yere ko he munafiku te limaniyat tamashin jonjon dolu kira ka sahaba do kumbe mi hadisa in lakale ko kulu kunde mashi don mami nga soka jankira ka misiri la katemaka ko nga mashi kunde mimi misiri lazimu katemaka wati tada hadisa lakale de ko kwale de kwama ko kari al nakira falni to yini
ika yelo ka ana kisi chenjanguni ma ni kisi sira chenima kwa le ma ko ne ma kanu nga so ka ke misiri kerefe ne hinete ela ne ma kanu nga so ka sunya misiri la koy akone be hake furanje min tama kana misiri la o sendege nyew baraji ne jigi bode jigiya ku yo lakala alkira mi ko alkira ko sah ka sahara ko ba sendege nyebe baraji soro abe ga so ko fe ti do akono para yedama do be na che ti do akono sahaba wore be o nana fo kira ko alimna ga du fere ko kana kira gere misiri la kira ko kana ke ko ika sendege nyen numbe de be sibe ibina do bi ka baraji la Selama baraji ko ide de na yelema ga war ko ni war masro ita chene de afanda jamana ko na ala ko yelema ga war ko ako bi chene de ala kan kisikantan atokala والذين هم عن اللغو معرضون awa ko mu'mini munu walladhina hum anil lagwi mu'ridun Allahu akbar ya don angon be kuma nun koro de fo yata agela de ko mu'mini juma ngodo so kama dai na ngo ko munu ngishira qad aflaha al mu'minun u jogo folo o iseli ke ko nyumai al khushu' fi salah aflana walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun ko mu'minin nu ye mogowe mamunu u kodo mbe ka bo kalu ko ni batra ko ma ko nyechi ndaw ni ko nafa ndaw ama fo ko ala ko ta ko de ta lugatiku lo ni tarak main korolaje allagu ni akorolaje hatta bil lugha lu ko de ko femi jurumu tede jurumu yere tenga nafa de tala abe jurumu jugoro lagu be jurumu jugoro kora jurumu te imasi masuya dangala nga femi ndo fe nafa mate ko mumini shi valeur ka boddo ni mawdafe c'est comme quand on robe téléphone ta bi air ça va nani ke be jouer dama ka a jouer c'est comme quand on robe téléphone ta ba danye koro air ça va nani be film dama de flé aka soro haramu fem fana tala de wala bisigi aw kon bisigi abet na bora barakero la aka gere kono jien dongo do abna sigi ka dam de jeu fo ka ta se fitrima fitire la betuma ka do to gere na bo ne ko na ni numa do lagu kono akoro bi fo tugodi parce que aforo ko fen na fanda ay na fa do fon e sade ni ven nuna aw ni ala che shi valeur man boni ven numa ashiye wati la ko de jango ngani wati na ba mana sambi lo blanzoro ko ay shi soro ni bi deme na biolo mare mana sambi segin deme na sara hali moti kashibli ambo wati de law na da made sambi segin kon deme na sara hali moti kashi ni ma kashi la na ko romo do olu nyeji wajibi ete na foro fe ko e doke anda fo dia mugo bitlonge ke shila o wati la aka da made shila jeke ye sambi duru be to bi oro bi olo vlambalo e ka suno ko haketi ke ga bala ba shu bi ero oro wal mawlu vlan suno ko wal ma ba ko sheginde a normal yere ni met le vesno ko do faruka c'est comme là bi shit lanje reke suno ko la jatila bi shit lanje ke suno ko la e ki ga dominike wati utike ka bu shila adamadenya te nyema ko munun ko nyege na duni adamadenya wajibi e ko lu haketi ke ka boy ibi joli ke ka ala batu joli mo don ba do jate do bo ba adamadenya restaurant ako mami sambi oro balu ko ya shi jate na kira islamen yumay de ay hake min do dine ko dafe na ya abeka chugula
kwate teme santan duruka ay hake min do ala ko dafa o teme santan duruka wiya mai o tan duru ni ma mi e jouer wati bola ka jajugu fle wati bola afle mamun zamzila akla ku be sebe ko de la sokona olu te lagula de olu be maasiya de la wallahi ibe baliku ete na bora fela abu koroton fitiri ka seli ay tele bo ay keta mamun be fulo ka bo misuru were kono ni darsu be misuru la butamini sa fo sebe ko fo ila sokono edu makala femi nyechi be o nye photo fle e be ka wuli ka tate ko ma ti intéressé ko muminu duye mo gawe o ko do mbe ka bo kalo ko ni batara ko ma ani ni tafsiru kelika gela an fa bide parce que halonga ala ko be ga yele maka ketluge halonga ala ko baraw abebala ka yele maka ketluge mumini ta sugulani ko ye min ta nafa jena ta nafa lahara kuma yere khulasa yodi ko mumini ko do be ka bo fema femi atna na baraji sorala wa atin nafa sama jie kono adamadiya fensebe madote o lagu ede o te masu ede ango lagu tafsiri jumeye femi ima jurumu masebe ikuna de nga ibi fleni wale mina baraji tala billahi alaikum jonin kishira ka boni mabi aya wari la ngala ikuma infoy lagu were ya don aka champuma kandila lagu ka champuma kandila kusube at tafsir yere la kuma di joro ka bwala ya don ma do were be alu sigira baruda la kalu kandama mo ka siga yele dron ne mo ayre ku boli dron ay ko karda na to e ko ka baruka di de aka baruka di de ko re ba be kalutike karika baruka di kana to aka tamashe mayrete bali kunne na to sira be de bisigi ke kono ni ibina kuma na fandam damle mo kon bisigi dron ke kele lame kasro hali o kuma lameni kan ardara mu'mini ala jangwa foli ala e mu'minu tanu o aya wore o nin tekili ko wa idha sami'u al-laghwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghi al-jahilin ko mu'minu nu e kalu kame mana kan kuma nyechi ndan ko ubu kodo ka bwama ubitu chife kuba fo lana a'maluna aw ngabaro bambuloe chiwere bawna min daw kan kalu kan walakum a'malukum aw kabara babuli aw nawte kun lina kelina salamun alaykum onda fuliye la nabtaghi aljahilin aw kan jahiliya kun nondenna yoro wala la alako wa idha marru bil lagwi marru kirama koni mu'minu biteme kalu ko la ku biteme umma balama o kore ulu daraja ka bonima fo islame ka donde ko kodo bi e daraja ka bo ama wallahi e toroba sigiro tani baruda façon wallahi e toroba sigiro tani yoro façon e ba toroba do fle baruda do la e ma de kunche kan misri safa folola e shi ta to dadon ga yira don ko dokera de e dokera ara ma de shi mana sake dola ma te to shi ya kui wallahi ni shi ya ke do sura sayati balila so zigi meni weli day ga halta o lubbe toroba gerenu ndela a dowte foyla so journal kala dowte foyla journal kala dowte foyla yushi beke vagabond mina demsema ko barobo parce que itubi manyew ni adama de ka tubi manya ka jurumu korob barobo li de bani soja ete ni tubi nyena ika jurumu koron yakili jigi ala abi srandi don ba ko fo jurumu yara be ke do daraja korota sawi kadaka wakili jigo ka jurumu korola bisra abke ko mu yake sisande ube ala ya fadeli kuray ninga tubi kura
bi ba so on sigi me dawla ibi fe be fle idabe kuma bela wala kira dillaga kangar da ka sahaba wi sira dala barukela ay kangar dawi ako mbama ni sira daw sigili aya dabla ko kira sallallahu alaihi wasallam ko sira dan nga baruke yoro wi de ande fuy were lay an sigi mbama baru dama dike an sigi yoro koro do andilula wa kira ko ni ama nyako kwa blali bikele ama o kuma sira baka hake dama ko sira baka hake kira ko kira sira ba hake fu ya kuma ba dama do fo ni hankle tora mina akui be nye shuli ka bo haramu fleli ma dun zigi kun ye fleli ako ibi toro mabo mo ye de be sira dala ibi toro bo siraka akibi akili to fo lamnena ni mo temena de be sira dala nu temeto yi fo ku ka fo li jabi de be sira dala sira da ko ka cha الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسربا هكذا كما يا بروني كوما يقول لدي كبو كجولا كوندي سربا هكذا يانكلي تربنا انا سرا دلا سيغي بابا ارسكي كون يكي يره نينا جني على كوتا كوي والمسومي مانا تمي بيجاكو يكما بلاولا يمين تمي بيجاكو يكما بلاولا on dangela rade islamé to edutigi to de sigimbe walum so temeto ni mimita ka nasana no o ye foli ke foli lamnete ebo fika mana konfo walum so fe ira ka kete da afora kono ko be senade ko kan so hali ka lame kan so hali daka do ala Allahu bondala nan dura nga chatri bo kauna ya Slabaya de kembe yele ko kela ya mfe ayre bisigi ko video nun laje ka yelete kwa ba ko anda ayre kalama ba ko foy ba fo do be selta droga yele ko do dlani seli do bi yele ko do dlani shun ali sungalo te bena sa mumbe chatri façon me ma de la shuna ko bi shun ka yele ko e ko to shuna ko shun tige ka mana ko ke o jade be mo ko no ba ci nyoma hal mo ta don ko jubi wallahi ambala kani femu ndo nyona uluka girna ko nunu e masu yawde ko nga at lagu era tiga tafsiron veable parce que ahala nga wajuli bi ni kayela maka ke lagu yi wallahi wajulu be jamana in kaya lagudu ko iba la me fuka taba ati nafa ata ala foi farika ala koka nama min wala ta faraka ko mara muminu ko do be ka bo kalo kanwa utu ka temps perdu la bugo ko ronga sengana sabu atokala والذين هم للزكاة فاعلون ودوكن انغو de mena lagudi la والذين هم ko mu'minun nu yemgowi lizakati fa'ilun obi jagabo anda kuma ko nje ka we wartugo ka ko anu amba nanda ma diga chan wajul ke orla wartugo ka wajul ke orla ta manjam akili gele ni de bina Allahu akbar anga islame ka ba ko atla ki daraja ka bo wajul ke oroma ngani concert organisé ra nous tara o boya dimba o carte soutien dimba ibe o carte sanka do san kere fe mo ye kulu boya ibina sigi fo chaise follow la ngani wajuli bolo dara dugula o e fanda on daro e te du islamé anga wartigi bawna anga fama baw ulu yeli misru kona nu yeli wajuli ke robla o kembe kabakuyi ma fo nga bedu de munu nga bara du ngambulu de ma nata ana do be nyonga bisru ko noy nga jamana soro kela famba a chama ere bunya ala masade mado la nanga fama wira misri ko ko ni wulu do na misri ko no yaro ni wulu do na misri ko na ke bebulo kabako e be ba flefleti
mun b'o kɛ parce que u tɛ taa k'a sɔrɔ yanni dun ka kɛ faama ye u bɛ don wo bɛɛ kɔnɔ yɛrɛ majigi b'an ka faamaw la u faamaya ɲinitɔ o barika ka bon dɛ nka ni min kɛra faama ye o ka bon misiri ma o ka bon wajulikɛyɔrɔ ma e dun u bɛ kɛ ka e sigi yɔrɔ wɛrɛ minnu na k'o ye kɛnɛbaw ye ka kɛ barika foyi t'o kɛnɛw la e yɛrɛ n'o man kan yɛrɛ e ɲɔgɔnna responsable e ɲɔgɔnna jamana mara ɲɛmɔgɔ tuma bɛɛ n'e tɛ concert kɛyɔrɔ safa fɔlɔ la e bɛ yɛlɛbugu safa fɔlɔ la walima e bɛ batara ko dɔ safa fɔlɔ la e t'i ye wajulikɛyɔrɔ la i t'i ye misiri kɔnɔ jaga ko kuma ye n'o ye olu de ka kuma ye an ka taa ko mumini ninnu bɛ jaga bɔ ni ala ye nafolo maa min garisɛgɛ nafolo la jaga ni seli de ye fila n'u ye aqimu sala wa atu zaka o fila tɛ se a ka ɲɔgɔn to mɛ abubakar y'i kale maa minnu kira fatulen dɔw ko k'olu tɛ jaga bɔ bilen k'olu tun b'a di kira de ma k'u t'a di bilen ko kira tɛ yen abubakar ko k'a b'u kɛlɛ u ko abubakar ma i b'u kɛlɛ ni dalilu jumɛn ye u ma bɔ silamɛya la k'u tɛ jaga de di abubakar ko wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah ko ngali na ala la maa min ko a bɛ jaga ni seli fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ala dun y'a fila nɔrɔ ɲɔgɔn na ni se bɛ maa min ye ko fo n k'o tigiw kɛlɛ de a ye kɛlɛbolo wuli k'u kɛlɛ alakira ye kɛlɛbolo wuli a tɔgɔ abubakar ye kɛlɛbolo wuli mɔgɔw kama maa minnu murutira jaga bɔli ma ka u kɛlɛ de wa hali bi fugutigiw b'o de fɔ k'a fɔ ni maa bana jaga bɔ ma a étape fɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ karaba k'a minɛ na de ni silamɛya kiri bɛ jamana kunna silamɛ ɲɛmɔgɔ bɛ mɔgɔw de wuli ka taa karaba k'a ka jaga minɛ n'a ma se ka minɛ ni kɛlɛ tɛ a bɛ kɛlɛ parce que jaga ye silamɛya jɔsenw dɔ de ye fɛn min don ala y'a fɔ k'a jɔyɔrɔ bonya hakɛ min kan ka bɔ ala yɛrɛ de y'o fɔ a kan ka di minnu ma ala yɛrɛ de y'o fɔ a kan ka bɔ tuma min na ala ye jaga ko bɛɛ perepere latigɛ wa i ta tɛ kira tun b'a minɛ de jaga foli tɛ jaga ko la koyi fadanw ka hakɛ de don wajibi bilen don n'i fɔra foli i bɛ foli yɛrɛ ye de yɛrɛ ye ci foli don kira tun b'a minɛ de mɔgɔw de bɛ bila ka taa minɛ abubakar tile la o de continuera u bɛ taa minɛ umaru tile la u tun bɛ taa minɛ usman radiyallahu anhu o de tile la nafolo silamɛya ka mara yiriwara nafolo cayara yɔrɔ caman donna silamɛw ka mara kɔnɔ usman ko k'a minɛ ni fanga tɛ yen bilen u tɛ se ka se bɛɛ ma o kumana a ye ci bila ko bɛɛ ka siran ala ɲɛ k'i ka nafolo jaga bɔ i ka sigida la yen nka bi maa caman kɛ bɛ ka jaga bɔ kɛ tulonkɛla ye waritigi denmisɛnninw bɛ duguw la ka ca u tɛ jaga bɔ dɛ u ka nafolo sen bɛ jaga bɔ ma nka u tɛ jaga bɔ ni kuma kɛra min fɛ anw ma se jaga bɔ ma sa anw kɔni on s'est débrouillé anw m'an débrouillé de anw ma se jaga bɔ ma jaga ko tɛ tulonkɛ ye dɛ hakɛ dɔ de bɛ yen n'i ka nafolo sera a ma sanu garamu 80 wali 85 walima k'a jate mutukali la mutukali 20 n'i ka nafolo sera a ma b'a jaga bɔ walima n'i y'a jate ni warijɛ ye o ye jate wɛrɛ ye nafolo mana se nisɔbu ma a jate dɔnnen don hali an ka warijɛ in na bi n'i ye sanu feerelaw ɲininka sanu bɛ hakɛ min na k'a garamu hakɛ jate wali warijɛ bɛ hakɛ min na k'a garamu hakɛ jate n'i ka nafolo sera a ma k'a jaga bɔ jaga ye nafolo hakɛ de ye a bɛ bɔ hali denmisɛnnin ka nafolo la min ma balikuya a bɛ bɔ hali fatɔ ka nafolo la hali ni faw la nafolotigi la ni san yɛlɛmana a ka nafolo bɛ jate k'a jaga bɔ mɔgɔw fɛ a ka nafolo kɔlɔsi bɛ maa minnu fɛ bana jaga ye wajibi bilen ko mumini ninnu mɔgɔw don lizakati fa'ilun bɛ jaga bɔ والذين هم لفروجهم حافظون awa mumini minnu gisira ko mɔgɔw de don lifurujihim hafizun ko kangabaw do u ɲɛmanaw la b'u ɲɛmanaw tanga o kɔrɔ ye mumini minnu fɔra k'u kisira jɛnɛyakɛlaw tɛ a cɛ fara muso kan o min kɛ bɛ jamana taala ye fo a surunyana mɔgɔw kana ɲɔgɔn jalaki a la bilen a yɛrɛ surunyana maa ka ni yɛrɛ jalaki a la bilen
kuma dɔw yɛrɛ bɛ fɔ an fɛ yan o ni kafiriya de ka surun kalimatu kufr ani kafiriya ka surun mun na ni maa min ko jɛnɛya ma ko cɛbakɔrɔ sɔgolonden muso ko ye kɔrɔ ye cɛ man ka jalaki jɛnɛya la c'est comme e b'a daga yɔrɔ de ɲini ni maa min dun ye haramu daga o yi kafiriyalen ye bi ijma' al-ulama ala ye fɛn o fɛn haramuya e don danga tɛ diinɛ na i bɛ diinɛ kɔnɔ i b'a ɲɛdɔn maa min tu bɛ tanga don a tɛ kiiriw dɔn o ko tɛ dɛ ka wolo a silamɛ jamana kɔnɔ ka mɔ a kɔnɔ i bɛ jɛnɛya kiiri dɔn nka ka tila k'o ko fiɲɛ i bolo f'i ka kuma b'a jira ko foyi t'a la o y'i bɔtɔ de ye silamɛya la dɛ kuma dɔw dun b'an da yan o n'o de ka surun a dɔw n'o de ka surun dɛ la jɛnɛya fa bɛɛ labɔ ɲɛmɔgɔden kɛra ka du bɛɛ fa sisan i mana jɛnɛya ko kuma daminɛ bɛɛ de kun bɛ suli ten a b'a kun kɔrɔta ta ka dɔgɔ dɛ fɔlɔ jɛnɛya yɛrɛ tun bɛ hali a tɔgɔ fɔli waaju la maa tun bɛ maloya la a k'a fɔ ten i da la ten baraki ko jɛnɛya maloya la ko kun don an fɛ yan wa a kɛbaa de tun ye maa kelen kelenni ye maa sɔnjugu kelen kelenni ni muso min dɔnna n'a ye ni cɛ min dɔnna n'a ye walima ni maa porokotora ka ɲɛmɔgɔden sɔrɔ a mankutu jugu bɛ to a nɔfɛ bada sigida la nka bi o de nana yɛlɛma ka kanw bolo kunkɔrɔta ko ye k'o kɛ kunnawolo ko ye maaw de n'u ka ɲɛmɔgɔdenninw foto bɛ yaala u ka be kɔnɔ olu de foto bɛ telefɔniw kɔnɔ dɔw de kan bɛ ten ko n'i ko min ka muso furu mɛ muso furu mun na e t'a fɛ ka den sɔrɔ wa karisa den tɛ sɛgɛnmani na nin muso b'o bolo wa den ye an ka kumaw ye an ka jamana kɔnɔ karisa ye ɲɛmɔgɔden sɔrɔ f'o bɛ kilasi 5 la o dun ma muso furu o tuma ni den ko bɛ ne yɛrɛ ye ne tɛ se ka den sɔrɔ o sera muso furu ma wa a ka kuma de kɔrɔ y'o ye i b'an kan bɛ denkɛ kamalenkɔrɔ selen fana ma muso furu ye n'o ka muso furu hei den o i t'i ka kalan kɛ muso ko ti tɛmɛ ko ye ni muso ba bɔ in na mɔgɔtigi ma se di ye cɛ ma o kuma kelen don i ka kalan kɛ dɛ i ka kalan kɛ furu ti tɛmɛ nkalon don dɛ wallahi nkalon don furu de bɛ tɛmɛ kalan de ti tɛmɛ an bɛ ka nkalon dilan ɲɔgɔn maa bɛ kalan de fo ka t'i sa hali i si jɛ bɛ kalan an yɛrɛ ko ten ko don o don tulo bɛ taa kalanso nka wallahi ni muso kɔrɔla ka sɔrɔ i ma furu o y'i ta tiɲɛnen ye furuko kɔni fan fɛ n t'a laharala ma dɔn dɛ nka furuko kɔni fan fɛ i ta tiɲɛna ta tiɲɛ tɛ kuma jugu ye sa i ta de tiɲɛna a bamanankan kɔrɔ de ye o ye aha fɛn min y'i ta ye a tiɲɛna dɛ kɔrɔ wɛrɛ tɛ bamanankan in na o bana muso bɛ kɔrɔ ka taa a mago bɛ sa ka taa dugu jɛ o jɛ dɔ bɛ bɔ muso valeur la kaba mana balikuya dugu jɛ o jɛ o bɛ an b'an denmuso ka k'u nege yan a y'a to a ka kalan kɛ sa a ma don ye donma ye baasi t'a la an sɔnna a to a k'a ka kalan kɛ nka i jija a kana jɛnɛya kɛ dɛ minnu bɛ projets la yan ko muso kana furu joona o ja ka gɛlɛn dɛ a kana furu joona nka a y'a kɔlɔsi dɛ a kana sɔn juguya kɛ dɛ parce que mesure b'a la ka ta furu kama mesure ti ta jɛnɛya kama aw tila ko nin kuma ninnu ye yɛlɛko ye an bɛ mesure ta furu kama denmuso dun balikuyara nka mesure tɛ jɛnɛya la a bɛ mara cogo di nin ja jugu filɛ tile in na ni adamadenya tiɲɛ tile in na denmisɛnninw bɛ min dɔn u bangebaaw t'a dɔn e m'a dɔn kɛra jugu sagow ye e m'a dɔn nazara sago sɔrɔlaw na o projet de bɛ sen na furu yɛrɛ tɛ sen na ka kɔrɔ dɔɔnin min bala ka kɛ bala k'o fana tiɲɛ na muso furu la a ma san 18 sɔrɔ a ma san o b'a sɔrɔ a farikolo ma kɔgɔ a bange man ɲi a ma min filɛ san 14 nin fɛ yen n'o ye den wolo farikolo kɔgɔra jamana ye mun f'o ye o farikolo kɔgɔra jamana ye sanction jumɛn ta o kama parce que dɔw yɛrɛ tɛ projets de don minnu bɛ silamɛya contre la tubabu mago de sara u bɛ mago sa min y'u sɔrɔ u b'a fɛ a ɲɔgɔnna kanw sɔrɔ wa kuranɛ y'o de fɔ ko ninnu b'a jigiya b'a nata aw ka kafiriya komi u kafiriyara cogo min na fatakununa sawa n'o kɛra a bɛɛ bɛ kɛ kɔ kelen jɛgɛ ye
jamana n'a burujara a furu de tiɲɛna fɔlɔ hali an filɛ yɔrɔ min na sisan tiɲɛ don a commencera ka tiɲɛ an yɛrɛ fɛ yan dɛ nka halisa furu min bɛ farafinna a tɛ diɲɛ yɔrɔ si furu min b'an fɛ farafinna a tɛ arabula a tɛ tubabula o de y'a to halisa danbe tɔni bɛ adamadenw na o de y'a to halisa basigi tɔni bi yan tubabu minnu ye nin ko ninnu ta olu ta sera niveau min na i b'o dɔn tubabu jamanaw ye den fili yɔrɔw de dilan u ka kare kɔnɔnaw la sow denbila wonu kɛsu den fa ni den fili cogo cɛjuguya caya kojugu fɛ nana kɛsu ninnu de dilan u ka ko ni min b'a fɛ k'a ta fili kana fili dɛ taa bila nin kɔnɔ an b'a ta ka mara cogo dɔ ɲini an na an b'a di dɔ ma ni min b'a fɛ a na d'o ma dugu jɛ o jɛ dɔ bɛ taa dɔ sɔrɔ a ka kare kɔnɔta dɔ kɔnɔ tubabu ma solution sɔrɔ o la a n'a tila problème bɛ den wolo in de nɔ k'a si ma se den wolo ye min si ma se den wolo ye a k'a wolo furu kɔnɔ wa taara a k'a wolo furu kɔfɛ de taari furu de ye crime ye an k'a lajɛ sa kɛ a si ma se o den sɔrɔ kɔni an ma se k'o bali o kɔrɔ ye ko an dɛsɛ b'o la n'an ma dɛsɛ o la ɲɛmɔgɔdenw tɛ wolo an dɛsɛra ka den bali o tuma n'an dɛsɛra k'a bali ko dɔ ka fisa ko dɔ ye dɛ an k'a to a ka sɔrɔ furu kɔni kɔnɔ o ka fisa a ka sɔrɔ furu kɔni kɔ ka ye ka d'a kan n'a sɔrɔla furu kɔnɔ a danbe na sabati den yɛrɛ na kɛ den barikama ye marayɔrɔ na sɔrɔ a la jamu na sɔrɔ a la dɛmɛbaa na sɔrɔ a la an de bɛ ka jamu karaba ɲɛmɔgɔdenw na fa jamu tɛ se ka d'a la sariya la silamɛya tɛ fa jamu d'a ma furu dama de bɛ den kɛ fa ta ye ɲɛmɔgɔden y'a bɛnnakaw de ta ye i bɛ maa o maa kan b'a ɲɛmɔgɔdenw n y'a rekoni e tɛ se k'a rekoni o ala ma fɛn min rekoni e bɛ se k'o rekoni wa ka o den fɔlɔfɔlɔlen minɛ ka n'a kɛ i ka dutigi ye ka n'a bila i ka wali tiɲɛ ta ka n'a bila ka wali nafolo ta lahara kungo caman b'i ɲɛ dɛ bon anw nana ka komi an bɛna jɛnɛya légaliser o de daminɛna sisan mɔgɔw surunyana u ka jɛnɛya légaliser cɛ musotigi bɛ taa den wɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma ka sɔrɔ ka n'o daga don a muso dala so kɔnɔ muso dɔw yɛrɛ dayusulama don yɔrɔ dayusu yɛrɛ arabukan musolama yɛrɛ tɛ yen nka an kɔni b'a fɔ bamanankan la ten dayusu ye cɛ de ye a kelima yɛrɛ muannasu yɛrɛ ne m'a ye arabukan na nka muso dɔw fana olu fana kɛn bɛ u mago tɛ foyi la a n'a terimuso kan taa minɛ i k'a mara i cɛ joli don taa minɛ i k'a mara a bɛ kɛ fɛn o fɛn ye maa t'a dɔn yɔrɔ anw bɛ diɲɛ ko in dama de la anw bɛ diɲɛ ko dama de la muso dɔw fana ko k'olu bɛ se ka autorisation d'u cɛw ma u ka jɛnɛya kɛ nin bɛɛ b'an fɛ yan ni muso kan bɛ fɛn kɔni kana fara ne kan dɔrɔn ni b'i fɛn o fɛn kɛ o kɛ kɔni kana fɛn fara ne kan dɔrɔn kɔni o Bamakɔ fa sisan ten n t'aw kɔni fɛ yan dɔn a kɔni bɛ Bamakɔ ye a ka ca tubabulamɔgɔw musow la ko n'i y'o fɛn o fɛn ka di y'o kɛ o kɔrɔ ye ale bɛ se ka jɛnɛya daga cɛ ye sisan ale hakili la k'o se b'ale ye n'i ma ɲɛ a kɔ a kɛ jɛnɛya ye nka ne kɔni tɛ sinaya fɛ e tɛ sinaya fɛ nka i bɛ jɛnɛya fɛ i ye ala ko faamu a ɲɛjugu kan dɛ hali i cɛ ka muso 3 furu ka fara i kan k'a dafa 4 na silamɛmuso kan k'o de fɔ ko kari a furu fo 4 ye 4 o ka di n ye ka sago i ka jɛnɛya kɛ kan hali i ka sa o ka di n ye ka tɛmɛ n k'a mɛn k'i ye jɛnɛya kɛ kan an k'an ka cɛw tanga tan de nka muso yɛrɛ de bɛ sira d'a cɛ ma muso dɔw kɛn bɛ k'u ɲɛ tugu cɛ ka ko bɛɛ kan a ji de bɔnna ko bɛɛ bɛ san e yɛrɛ cɛ ta ka fisa o bɛ na so kɔnɔ o bɛɛ ta tɛ ten dɛ a bɛ kɛ ka ɲɔgɔn malasa de barika t'e la barika t'i cɛ la n'o tɛ bɛɛ ta tɛ ten o parce que an bɛ kojugu de ja ɲɔgɔn bolo ko k'a ji bɔnna ko bɛɛ bɛ ten bɛɛ tɛ ten dɛ n'o don tension tigi ka ca o ye bali ka fura ɲini ta la jabɛti man ca Mali la e t'i ta furakɛ wa fantan man ca e tɛ wari ɲini wa ni ala kotala ka ca i t'i yɛrɛ ɲini ala kira y'o de fɔ an ye kana tugu mɔgɔw nɔ n'u bɛ kɛra min ye ne yɛrɛ bɛ k'o ye o tɛ hakilima taabolo ye o hakilima bɛ ɲuman de sugandi a yɛrɛ ye ni mɔgɔw bɛ ɲuman na far'u kan n'u ye juguman sira ta i yɛrɛ ɲini yɛrɛ sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la o bamananw ko ten ko ni fiɲɛ wulila e bɛ nin kunnamina de minɛ ni fiɲɛ wulila bɛɛ b'a kunnamina de minɛ
bana jenaya mana caya cugo yere kolosi yere tanga wallahi ala ye fe do fo jenaya la o yice kuma mina ko gere kana kala ko wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ako jenaya ne ma fa kana keda hala kana gere ala di ay qur'an fi ala bi jenaya kan arda kuma mina yaro nyema na kolosi ni yo fodoro akoro de ko kana jenaya ke aketo ka jenaya kan arda aya da cugo ja ko akana gere ala ala ba don ko ni gere kerala ibsiga fili mashi ma ala ka daun sa ko jenaya gerella ni ma fili ka do ala ko bi ke sobu ye ka do mani jenaya ce o bede iqtirabu ye jenaya la o de haramu yara jenaya rete folo de ka gerala de haramu yi ka gerala koroydi angembe ka ko munun zira tabbi ka cew ni muso be ke baro dala ba fo ku ce dama do walma muso dama do al ikhtilat fasiya kumaw ajnabiyatu fe o ya haramu yi abe gire nyonya ku fo jina yala al khalwa bil ajnabiyya ceni wal muso ferali o ye gerali jina yala o konnu ani jajugu flemi no kera barange binaye sanga soro ni bede jina ya gerali nunun de haramu yara ni ye nunun to idoro kuma o de be ke baraji ni jina ya ce ngani ye ni mbe buruja ko e dusugun kain adama min filla o siraka o kacande adama mun akila kwat se ka kodo ke na ke o kacande bi o ko era nana ke ga jamana labo ibai ma façon bela wallahi folo ma façon do kumbe ti jere ko kuma mewlula abada ma koroba shi mana sake do lay kunto cire kala yinyena abada ni bite ka afo karamo ka tlaka afo jene kunto meitlula abada ngabi mso ka kliate admena ngoda auto utigara bela illa man rahimallah folo kuma dowlani mso malo mana doya chugo na ce jama kulu sigle ngo kero janaja kero fenge oro kuma do bisra rebla wo kare rebla ngabi mo be sajab la nyon fe ali janaja kero la cewni mso be tlonge bla nyon fe ali janaja kero la wallahi anta to turaj menyisa ayda ka koy la jeki mu'mini tanna ko ba nyema na tanga mena fe do fiye jena ko la fem fla e ka laje ala yusufu koloshi ka bo jena ma chukumina yusuf alayhi salam ala ka kira do ala ka nabi wadu musa alayhi salam mughasara musa bulu ala ya ka tubi mina fasilma ama ke ko bay ala ya fara mo sara bulu filis raf ngakma mina muso wula yusufu kama alayhi salam ka dadda chugo nyeka e ka laja ala ya kolo chugo mina ka bo kuima fuka talla ba kasula dona yusufu ko da ko ndige ala kaso kadne ka sago numbe ke ga ne wele ka ta mimaka yusufu e kaso de nyini ala fe wala sa ka kisi muso toro ma ala ya ka o dugo de jabi ka talla sago kasula sandama do yani muso num fitne kada be ala ka nabi moy ni ko nogondo asek be alay akado aka nyina ma ala ka ya fama allaje ala ya kolo shi tugu mina kabo ama o da to don ba sebe wu ya jetimne ma hakika jango kerengere ma ala jonjuma bu bo mamunun solula ko ite jena kala sorula abada ka chaya kagile e ma ala kirabe wasona ko ale mateme haramu srafe fiye wanda makalama ale bora mamun na beka sanu a be kera saniya de kono anda makalama be furude ye soro sira wala taala sallallahu alaihi wa alihi wasallam kadaka
mamina ala ko angana gerala ko tieni do ko ani sira cejugu o da to ala man so aka ita yen nabi man shika tarikula ita e kira shika tarikula ala jonman batte menen munu nambu ka barobo ita ya shika tarikula wa ala kira retlela ipsiga jugo chaman fo nga ka fo ko mo do kun do meni jeney kira tlela sahabala ne ma sebeni ma nyina ma jugote o islame ko te de ma nyina ma yere de jugote kariye ma nyina ma sabatilindo atsiga ke jeney kelai jangoni islame ya faraluka bana ko mu'minu achema amsuma mogodi do mamunu mbu yere tanga ka bo jeney ama islame wa ngan jandoni roina de dam fara min be adama de ni bagawnche o furuide don ba ko te ko nota flabe buguntu ko ka haklima bo to fam ga dam fara e jumeye furu de be adama don ka buguni be keni furuye bagawnda e lu bi nyon zoro srakuna e ma o de ato ala e bagawnga kiri de dinya mo demba parce que afana baya ke bagawnda shiti muna ni saka jigi bi bolo ya blaka ya la sikidala do jumei jamana ingono ya ke ay ko saka jigi tigi do wulla ka keleke saka de no kibina ko ni ne ka saka jigi de adma de la ko ye o mana ni adama de mafuru ke dono wa kele bagaw ndashi na yon zoro bolonguna mana de ya bena kaw de tay ay to nga adama de dambe to aka ni furu soro chugo foite msola ni furulite ango nyefo nyoy kan no bola ni alakira ka kuma wulaje sallallahu alaihi wasallam ni qur'ana aya wulaje ma dawla sherabi sono yake ko dawla ni ko kera chugo doy nga ne ma sono ya ye adama de ka nege bashi ka fo nyoya srafe sono ya kuma foi manala foni sira kam so furu adaka o kuma de to photo flare ko mamunu ndo mu'minin nunu ubu nyemana tanga aha illa ala azwajihim awa istisna'u tani illa ala azwajihim ko fona kera o furu nyongi o pana ko raydi furu dama de psega msoti daga chei ni flana yirala amino fo tambulo ya ngani watina fen kelen pew psega msoti daga chei o furu illa ala azwajihim fona kera o furu nyongi aha أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم والموقع جمسو فأنا أنت كما جاء جونغوكا جون دامبولويا كارو يانغا جون بيو تي جمسو داغا ما يدي أجون دامبولويا دي وكما وبانغا سيكي داولا كارو لاكاو يانغا جوني أتي مسودا أتو جوين داغا يدي أجون يا تامبولويا بيدي فأنا على يفروفو kofe ay jom so tula furu nyoya dama wad dama de psika so daga che ay ni san inzira ka yere ke abu fsa ne reba do kera kuy okay kaba nana be kuma okay do kera ana to sama ama telephone fe na ala sona insha Allah ay sira di moma kwata so sanji kana duni soche insha Allah assalamu alaikum ay basi aka sabali aka to kala ko be sika ta la fiala amada mo ko kan ka foko